आज आम्ही हांगासर जमलेले कित्याक आमचो खूप वर्साचो जो विशय आसा हो पेंडींग पडलेलो आनी तो म्हटल्यार कोविड वॉरियर असो जो विशय आसा जो आमी सगळ्यात जे त्रासान आसले पळय त्या संकटान आमी काम केलें जीएमसीत आनी आयज आमकां एक आश्वासन दिल्लें की 3 म्हयन्यांनी आमकां फिक्स करतले म्हणून। आयज कमीच ना म्हटल्यार 5 वर्सां जायत येयल्ली आसा आनी हो विशय आयज आमी सीएमा कडेन मांडपाक गेल्ले आनी तेणी आमकां एक आश्वासन दिल्लें आहा की ऑक्टोबर मेरेन तो आमकां फिक्स करतलो आनी हे सगळ्यांक सांगलेलें आहा आनी ह्या आमी तेजेर विश्वास दवरून हे आमी फुडें सरता इतलेंच सांगता। आज तुमी हांगा मेळपाक येयल्ले पळय सीएमाक कित्या खातीर म्हणजे कितें तुमची मागणी आहा? मेळपाक येयल्ले पळय तें कारण म्हणल्यार आमी कोवीड वॉरियर आमी 6 वर्सां जायत येयली काम करता कोविडाक आनी तेन्ना आमकां आश्वासन दिल्लें सीएमान की एचएमान सुद्दां आश्वासन दिल्लें की 3 म्हयन्यान आमकां फिक्स करता कोविड वॉरियर्साक 3 म्हयने जावन 6 वर्सां जायत येयली अजून पर्यंत फिक्साचें कांय आमकां मेळना तेका लागून आयज आमी ते हे दिवपाक येयल्ले एप्लिकेशन दिवपाक येयल्ले। सो आतां तेणी रिप्लाय कितें दिला? रिप्लाय तेणी आतां दिला आमकां की ऑक्टोबराक फिक्स करता म्हणून। ऑक्टोबर म्हणजे येता त्या हय ऑक्टोबराक करता म्हणून सांगला आनी समज करिना म्हटल्यार जाल्यार तुमी तेजे कितें मुखार मागीर आमी घेतले न्हू डिसिजन फुडें कितें तरी तुमी करतले? करचेच पडटलें न्हू अवश्य करचें पडटलें कारण कोविड आमकां कोण घेयनासलो शॉपार सुद्दां आमकां सामान कोण दिनासले पयस दवरताले शॉपारसान इतले त्रास काडून आमी फॅमिलीक त्रासा घालून काम केलां। आमची फॅमिली सुद्धा आमकां घेयन आसतले घरान एक तर घरान सुद्दां आमकां घेनासले गांवान सुद्दां आमकां सेपरेट खंय तरी हे वेगळे नदरेन पळयताले लोक ज्या टायमार त्यांची बॉडी त्या टायमार आमी काम केलां आनी त्या टायमार जर काम करून आमकां सरकार जर न्याय दिना जाल्यार आमचे अन्याय जाता असो आमकां तरी दिसता सो तेका लागून आमी येयल्ले। पेशंटाची बॉडी सुद्धा पेशंटाचे रिलेटिव्ह असलेले ते व्हरी नासलेले तरी असताना आम्ही हात लावून आमी काडटाले पॅक करताले मोर्ग मेरेन व्हरताले सगळें केलां आमी। ऑक्सिजन सिलिंडर मेरेन बॉडी पॅक करी मेरेन इतले सगळे कोविड वॉरियर्सान काम केले आमी बाकीच्या स्टेटींनी सगळ्यांक फिक्स केल्ले आसा पण आमच्या गोंयानूच अजून आमी 5 वर्सां कंप्लीट झाली तरी अजून आमकां फिक्स 5.5 वर्सां जाली त्यांना सांगलेले 3 म्हयन्यान तुमकां करता म्हणून येते सर्टिफिकेट सुद्धा दिल्यो सगळ्यांक पण फिक्स अजून करूंक ना। आमच्या इतलेच मागणी आसा कितें आता इतली वर्सां जाली आमच्या उपरांत सुद्धा रेग्युलर पोस्ट घेतले तरी आमी कांयच म्हणूं ना पण आता आमी कितें केलें आता बाबा आमकां तेणी सांगलें की करता तुमी फिक्स करतले तुमकां आता सुद्धा सीएमान आमकां सांगलें कितें ऑक्टोबर मेरेन करता पण आमकां कशा अजून मेरेन आमकां ट्रस्ट इशू आहा आमकां कशें पटोंक ना की बाबा करता की ना ते आमी आतां ऑक्टोबराच्या पयलीं टू ऑक्टोबरा उपरांत परत जर आमकां तेणी करूंक ना जाल्यार परतूय आमी हांगा येतले इवन हेल्थ मिनिस्टरा कडेन वयतले आमी हेच्या पयलीं मदीं येवन हेच्या तुमी पयलीं वयतले आमी 2-3 फावटी आमी येऊन गेले पूण आमच्या सांगात तेंकां करतात करीता आमी एका एक म्हणल्यार आमकां कितें आसलें सांग बाबा आमकां करतले आमी अशें म्हणूं ना की बाबा बाकीचे लोक आमकां सांगताले की बाबा तुमकां करचें ना तुमी कोविडान पण आमी कितें म्हणटाले आमचो चीफ मिनिस्टर आसतना आमकां भंय ना आमकां तो करतलोच फिक्स आनी आमी तेकाच लागून तेजे कडेन येयल्ले आसा की तेणी आमकां कशें तरी आमकां तेणी फिक्स तेणी करूंक जाय। आतां ऑक्टोबर मेरेन तेणी आमकां आतां आश्वासन दिलां आतां तेज्या विश्वासाचेर आमी आतां ऑक्टोबर मेरेन रावतले पूण आमकां न्हू तेणी फटोवंक जायना आमकां तेणी फिक्स करूंक जाय अशें इतलेच आमचे मागणी आसा। आमच्या वांगडा टेक्निकल स्टाफ आसा स्टाफ नर्सी आसा आमी आतां MTS स्टाफ म्हणून तेन्ना आमकां घेतले तेन्ना कोणूच नासलेले त्या टायमार आतां सीएमाक सुद्दां खबर आसतलें ते किट घालून एक वर रावपाक इतले आमी फूल डे रावतले 12 वरां आमी ते किट घालून रावता तितून घाम असो वतालो इवन गरमीचे दीस डबल ड्युटी सुद्दां आमी केल्या तेन्ना आनी त्या टायमार आमकां तेणी आतां अशें म्हटल्यार रडूंक जायनासलें खरें म्हटल्यार कित्याक आमी आमकां डायरेक्ट मेळपाक जाय आसली ऑर्डर की बाबा तुमी काम केलां हेजेर आदाराचेर ती ऑर्डर मेळपाक जाय आसली पूण ती अजून दिली ना खंय तरी ते दूख दिसता। पण ह्या फावटी सांगला तुमकां आश्वासन दिला दिला हेजे पयलीं स्टेटमेंटूय केल्लेले तेंच्यांनी असले आतां आश्वासन दिलें म्हणजे हेजे पयलीं स्टेटमेंट केलें आता हेच्या नंतर तुमी आता कोणाक मेळपाचे आहा? आमी आतां हेजे उपरांत हेल्थ मिनिस्टराक मेळटले परत आनी कोण सपोज जर मिनिस्टर हितून इन्वॉल्वमेंट आसा सपोज तेंकां तेंचे कडेन आमी मेळटले। आमी कोविड वॉरियर सगळी एकठांय जाल्ली आसा आतां ना म्हटल्यार आमकां 5 वर्सां जाल्ली आसा सो आमी खूब भरपूर त्रास काडले भुरग्यांनी ह्या कोविडान कोण रिलेटीव तेंच्या बॉडीक सुद्दां हात लावपाक येयनासले ते बॉडी आमी मोर्चुरीन व्हरपाचें काम हाडपाचें काम सगळें तेंचे A to Z तेंचें काम आमी केल्लें आसा सो आमकां खंय तरी न्याय मेळोंक ना अजून पासून म्हणून आमी आयज एकठांय जाल्ले आसा आमकां न्याय दितलो म्हणून आमकां आशा आसा आनी आमचे सीएमान काम करचें। आमी बांबोळे GMC स्टाफ आमी कोविड वॉरियर्साक जाय तेन्ना आमी काम केलें आमकां आपयले आमी कामांक सेवा केली आनी आमकां तेन्ना इन्शुरन्स दिल्ले की आमकां 3 म्हयन्यान फिक्स करता म्हणून। तशेंच जेन्ना पेशंट जेंचे फॅमिलीचे मेंबर आसले ते तांकां हात सुद्दां लायनासले आनी आमीच तेन्ना तांकां पावताले आनी
फॅमिली तांकां अशी इग्नोर करी आनी आमी तेन्ना जायती सेवा केली हे ते आनी सीएमान सांगलेलें की खंय खंय तो हेका वयतालो कितें म्हणटा ते फंक्शन करपाक तर कोवीड वॉरियर्स आपूण पयले हेंकां प्रिफरन्स फर्स्ट प्रेफरन्स आनी आयज आमी ताका येवन मेळले आसा तेणी आमकां इन्शुरन्स दिला की ऑक्टोबरान आपूण तुमकां फिक्स करता म्हणून 350 आमी स्टाफ आहा आणि आम्ही तेका धन्यवाद म्हणटा जो तेणी आमकां आयज आमकां अपॉइंटमेंट दिलो तेजेर. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.